बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़ा नंबर 35 नूर अल-अनवार का। तुम हा हुना सवालुन मशहूरुन लहुम अलैना। फिर यहाँ पर एक मशहूर सवाल है उनके लिए हम पर, यानी शवाफे के लिए अहनाफ पर। वह हुआ अन्नहु इन नज़र अहदुन याता कि बस शहर रमज़ान, कि अगर एक आदमी ने नज़र माना कि रमज़ान का एहतिकाफ करेगा, फसामा वलम यातकिफ, उन्हें रमज़ान में रोज़ा तो रखा लेकिन एहतिकाफ नहीं किया। समझ में आ गया? एक बात याद रखो, अगर किसी ने एहतिकाफ की नज़र मानी, किसी ने नज़र मानी तो उस पर एहतिकाफ ज़रूरी है, साथ में रोज़ा भी रखना पड़ता। जो असल एहतिकाफ है रोज़े के साथ ही हो सकता है। अगर उन्हें नज़र मान लिया रमज़ान में एहतिकाफ की नज़र मानी, कब? रमज़ान में। तो चूंकि रमज़ान मुबारक में रमज़ान के रोज़े रहते थे, रमज़ान में रहते थे, तो उस रोज़े के साथ एहतिकाफ कर सकता है। अगर गैर रमज़ान में एहतिकाफ की नज़र माना तो क्या करना पड़ता है? रोज़े के साथ एहतिकाफ करना पड़ता है। अब रोज़े के साथ एहतिकाफ करने का मतलब है कि एहतिकाफ का टाइम शुरू होता है मगरिब से लेकर मगरिब तक। हम थोड़ी देर मस्जिद में जाकर एहतिकाफ की जो नियत कर लेते हैं वो बिल्कुल नफली एहतिकाफ है, वो एहतिकाफ असल एहतिकाफ की शक्ल है, असल एहतिकाफ नहीं है। ये बात याद रखो। अब उसके बाद पढ़ो। तो एक सवाल मशहूर है उनके लिए हम पर, वो ये है कि अगर किसी ने नजर मानी कि वो रमजान के महीने का एहतिकाफ करेगा, फसामा, लेकिन उसने क्या किया भाई? एहतिकाफ नहीं किया। नजर तो माना था, रोजा रख लिया लेकिन एहतिकाफ नहीं किया। वलम यातकिफ लिमरज़िन, और एहतिकाफ नहीं किया किसी मरज की वजह से, मना मिनल एहतिकाफी, जिसने उसको रोक दिया एहतिकाफ करने से। समझ में आ गया मसला? ला युक़ज़ा एहतिकाफु फी रमज़ान आखरा, तो नहीं एहतिकाफ किया, उसके एहतिकाफ की क़ज़ा नहीं की जाएगी दूसरे रमजान में, दूसरे रमजान में क़ज़ा नहीं की जाएगी। अब यहां पर यह समझने की बात है कि अहनाफ क्या बोलते हैं, क़ज़ा उसी सबब से वाजिब होती है जिस सबब से अदा होती है। क़ज़ा नजर मानना कब? उसने रमजान में। तो रमजान में उसने क्या किया भाई? रमजान के रोजे तो रखे, एहतिकाफ नहीं करा, तो एहतिकाफ की क़ज़ा हो गई। नजर की क़ज़ा है बोले ना, एहतिकाफ की क़ज़ा हो गई। तो एहतिकाफ की जो क़ज़ा है, एहतिकाफ की जो अदा है, कैसे वाजिब हुई थी? रमजान के रोजों के साथ हुई थी। तो एहतिकाफ की क़ज़ा भी कैसे करना है? रमजान के रोजों के साथ करना है। बोलने वाला ये बोल रहा, रमजान के करना है ना, मतलब ये कि अगले साल रमजान के रोजों के साथ पिछले साल के एहतिकाफ की क़ज़ा करना है। ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, मगर अहनाफ ये नहीं बोलते हैं, अहनाफ ये नहीं बोलते हैं। अब अगर रमजान मुबारक में उसने एहतिकाफ कर लिया तो रमजान के रोजों के साथ एहतिकाफ सही है। रमजान मुबारक में अगर उसने रमजान के रोजों के साथ एहतिकाफ सही है, लेकिन अगर रमजान में उसने एहतिकाफ नहीं किया तो गैर रमजान में अलग से रोजे रख के एहतिकाफ करो बोलते हैं, क़ज़ा। गैर रमजान में रख के एहतिकाफ की क़ज़ा करो। अगले साल रमजान के रोजों के साथ ये एहतिकाफ की क़ज़ा को जोड़ नहीं सकते, ये बोलते हैं अहनाफ। तो अब एतराज करने वाला एतराज करेगा, एतराज करने वाला, आप बोले थे क़ज़ा उसी सबब से वाजिब है जिस सबब से अदा वाजिब है। तो क़ज़ा कौन सी सबब से, अदा कौन सी सबब से हुई थी? रमजान के रोजों के साथ हुई थी। तो क़ज़ा भी रमजान के रोजों के साथ एहतिकाफ होना चाहिए था। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया? उसका जवाब क्या दीजिए वो देखो। देखिए, नहीं क़ज़ा की जाएगी उसके एहतिकाफ की दूसरे रमजान में, बल्कि क़ज़ा की जाएगी, बल्कि वो उसकी क़ज़ा करे, बल्कि वो उसकी क़ज़ा करे। बल यक़ज़ीही फी ज़िम्नी सौमिन मक़सूरिन, मक़सूद रोजे के ज़िम्न में। मक़सूद रोजे का मतलब ये है कि गैर रमजान का रोजा, अलग से गैर रमजान का रोजा। सौम मक़सूद हो तो एक नफली रोजे के तौर पर। समझ में आ गया ना साहब? अब वो रोजा तो वाजिब ही हो जाता, रोजा तो वाजिब हो जाता, क्योंकि एहतिकाफ की वजह से रोजा भी क्या हो जाता? वाजिब हो जाता है। वो सौमुन नफली, और वो नफिल रोजा है। नफिल रोजा यानी नफिल रोजे को वाजिब रोजे की जगह पर रख के करना पड़ता। बोलिए, एहतिकाफ के साथ करना पड़ता है। लौ कानल क़ज़ा वाजिबन बिस्सबबिल लज़ी औजबल अदा, अगर क़ज़ा हो जाती वाजिब उसी सबब से जिसने अदा को वाजिब किया है, और वो अल्लाह ताला का कौल है वलयूफू नुज़ूरहुम, और तुम पूरा करो अपनी नजरों को। लवजबा यसिहल क़ज़ा फिर रमज़ान सानी, तो जरूर वाजिब होता कि रमजान की क़ज़ा सही हो जाए दूसरे रमजान में, एहतिकाफ की क़ज़ा सही हो जाए दूसरे रमजान में, जैसा कि अदा सही हो गई पहले रमजान में। कमा हुआ मजहब ज़ुफर, जैसा कि इमाम ज़ुफर का यही मजहब है। इमाम ज़ुफर फरमाते हैं अगले साल रमजान में इसकी एहतिकाफ की क़ज़ा कर लो बोलते हैं। क्यों? कि क़ज़ा उसी सबब से है जिस सबब से अदा है। आई बात समझ में? हाँ, या क़ज़ा बिल्कुल ही साक़ित हो जाती है, या क़ज़ा बिल्कुल ही साक़ित हो जाती है, क्योंकि जिस सबब से अदा आई थी वो ये रमजान था, जिस सबब से अब ये रमजान तो लौट कर आता नहीं, ये रमजान तो लौट कर आता नहीं, तो उसकी जो है क़ज़ा हमेशा के लिए खत्म, साक़ित हो जाना चाहिए था, उसकी क़ज़ा हमेशा के लिए साक़ित हो जाना चाहिए था। लिआदम इम्कान इस्सौमिल लज़ी हुवा शर्तुहु, उस रोजे के इम्कान न होने की वजह से
جو کہ اس کی شرط تھی، یعنی ادائیگی کی شرط کیا تھی؟ یہ رمضان. اب یہ رمضان تو چونکہ واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا، لہذا قضا اس کی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، قضا اس کی ہونی نہیں چاہیے تھی. اعتراض کرنا یہ بھی کرتا ہے، جیسا کہ امام ظفر کا یہ مذہب ہے. امام ظفر کیا فرماتے ہیں؟ قضا کی کوئی شکل نہیں ہے، بھی بولتے ہیں اس رمضان کے اعتکاف کی قضا کی کوئی شکل نہیں ہے، جبکہ انہیں روزہ رکھا لیکن اعتکاف نہیں کرا. تو جبکہ کیوں؟ اس لیے کہ ادائیگی کیسے ہوئی تھی؟ یہ رمضان کے روزے کے ساتھ ہوئی تھی. اب یہ رمضان کا روزہ تو ہو گیا، یہ رمضان کا روزہ تو ہو گیا، لیکن یہ رمضان کا اعتکاف نہیں ہوا، تو اعتکاف یہ رمضان کا آ کے پلٹ نہیں سکتا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فعلم ان سبب القضاء، تو جان لیا گیا ہے کہ قضا کا سبب تفویت ہے. قضا کا سبب کیا ہے؟ تفویت. تفویت مانے فوت کر دینا. والتفویت مطلق عن الوقت، اور تفویت مطلق عن الوقت ہے. فینصرف الی الکامل، تو وہ کامل کی طرف پھیرا جاتا ہے، وہ ہے سوم مقصود ہے، اور وہ سوم مقصود ہے. تو احناف آپ لوگ بھی یہ بولتے ہیں کہ الگ سے روزہ رکھ کے قضا کرو. مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ادا کے سبب کو قضا کا سبب نہیں مانتے، بلکہ قضا کا سبب تفویت مانتے ہیں. بلکہ کیا مانتے ہیں؟ تفویت مانتے ہیں. تو مصنف اس کا جواب دیتے ہیں، فاجاب المصنف عنه بقوله تعالى وفيما اذا نذر ان يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف انما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه الى الكمال لا لان القضاء وجب بسبب آخر. اور اس صورت میں جبکہ نظر مانا کہ اعتکاف کرے گا شہر رمضان کا، تو اس نے روزہ رکھا اور اعتکاف نہیں کیا، تو قضا تو واجب ہوتی ہے صوم مقصود کی وجہ سے، اس کے شرط کے لوٹنے کی وجہ سے کمال کی طرف، نہ اس وجہ سے کہ قضا دوسرے سبب سے واجب ہوئی ہے. یہ مصنف جواب دیتے ہیں. مصنف اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی نظر مانتا ہے، اس جواب کا خلاصہ میں بول دیتا ہوں 1 منٹ میں. جب بھی کوئی آدمی نظر مانتا ہے تو وہ نظر نفل ہو یا اگر نماز کی نظر مانے تو نماز نفل ہو، وہ اس کی ذمہ لازم ہوتی ہے، وہ اس کی ذمہ لازم ہوتی. جو چیز نفل تھی اس کو لازم کرنے کی نظر مانتا ہے. اعتکاف بھی اس کے ذمہ لازم نہیں تھا، اعتکاف بھی اس کے ذمہ لازم نہیں تھا، تو اعتکاف کی اس نے نظر مان لی، تو غیر لازم کو اپنے اوپر کیا کر لیا؟ لازم کر لیا. تو اعتکاف کو جب لازم کر لیا ہے تو وہ اعتکاف بغیر روزے کے ہو نہیں سکتا، بغیر روزے کے ہو نہیں سکتا. تو روزہ بھی کون سا ہوگا اس کے لیے؟ روزہ رمضان کیسا ہو سکتا؟ روزہ بھی جو لازم نہ ہو وہ لازم کر لینا ہے. روزہ بھی آئی بات سمجھ میں؟ اگر یوں ہی کوئی آدمی جو ہے 4 دن کے اعتکاف کی نظر مان لیا تو انہیں رمضان میں نہیں رکھنا، وہ حساب سے دیکھا جاتا ہے. کب رکھنا ہے انہیں؟ الگ سے 4 دن. ہاں، چونکہ جو چیز نفل ہے اس کو لازم کر لینا نظر ہے. ہاں، مگر اس نے رمضان کا نام لے لیا تو رمضان میں روزہ آلریڈی موجود ہے، رمضان میں اس واسطے وہاں پر نفل روزہ نہیں آیا تھا. اس واسطے اب اگر رمضان میں اس نے اعتکاف نہیں کر سکا، روزہ تو رکھ لیا، تو جو اصل جو اعتکاف کی پرانی والی نیت تھی وہ نیت واپس لوٹ کے آ جائیں گی. پرانی والی نیت کیا رہتی؟ نفل کو لازم کر لینا اپنے اوپر. تو قضا میں نفل روزے کو اپنے اوپر لازم کر کے اعتکاف کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ادا میں صرف رمضان رہنے کی وجہ سے ہم جو ہے روزہ مت رکھو بولے تھے الگ سے. ایک وقت میں 2 روزے تو نہیں رکھ سکتے نا، فرض روزہ بھی نفل روزہ بھی. تو اس واسطے بولے تھے کہ آپ نفل روزہ اس میں مت رکھو، رمضان کا روزہ رکھو، کیونکہ رمضان کا لفظ آیا تھا. اگر رمضان کا لفظ وہاں نہیں ہوتا تو الگ سے روزہ رکھو بولتے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چونکہ اب اس رمضان میں اس نے نہیں رکھا، چونکہ اصل رمضان میں اس نے نہیں رکھا، تو کب رکھا بھائی؟ بعد میں رکھنا ہے قضا. تو قضا میں اگلے سال رمضان تک انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ جو اصل ہے غیر لازم کو لازم کرنا، یعنی نفل روزہ رکھ کر اس کو لازم کر کے اس کے ساتھ اعتکاف کرنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسی کو بولتے ہیں اس کا لوٹنا اپنے اصل کی طرف، اس کا لوٹنا. آخری دعوانا الحمدللہ.